Hi mga buddy, so for today's video, atong iskutan mga buddy, kining tips para ni siya sa mga ulitaw. Para sa mga ulitaw mga buddy, kinanglan kamo sa dili pa mo magbinyo, dapat magtigo mo daan. Kinanglan ang inyong kwarta, kung kakwarta mo, makatrabaho na mo, inyo kanang tigumon, inyong inegosyo, ipatukod ninyong balay, o inyo kanang isiping sa bangko. Okay, sa pagkatinuod ba ni, inig-abot sa panahon nga ikaw maminyo, naana dinha tanan ang imuhang obligasyon sa usa ka isip, usa ka pamilya. So, may posibilidad kung magbinyo ka nya wala kay kwarta, so dako jud kayo ang kahigayunan nga magbulag ang imuhang pamilya. Unlike kung professional ka, or bisag dili ka professional, at least gigamit nimo imong kwarta, nakatukod kag balay, nakatukod kag negosyo, nakatukod kag mga bisan unsa lang. So ang imuhang kwarta sa imong pagkaulitaw nagtubo. So at least pagkaminyo nimo wala na ka nagkalisod. So mao nay tips na to mga buddy, kinanglan nga sa dili pa ka magbinyo, kinanglan magtigom jud ka. Magtigom kag kwarta. Magnegosyo ka, magpahimo kag balay, mapalit kag yuta, mapalit kag lote, usa pa kag magbinyo. Kung naa na kay stable nga trabaho pod, kung ikaw hilig trabaho. Kung ikaw hilig og negosyo, nara po na nimo. Kay kung sa ako walang napsiparan dito mga gani, kung magbinyo ang mga tao karon, tapos wala dyan. Wala gyapon paingnan.